Selamat hasupa tinai pahari samandiai ji eka sinta Tuhan kita Yesus Kristus. Anda tuh aku hendak habagi kabar bahalap akan kita samandiai yete sesuai dengan almanak GKE akan andau minggu Trinitas. Yete bara kabar bahalap atau Evangelion Matius bagi 13 ayat IJ sampai ayat jalatien. Pari samandiai kasinta Tuhan, kela kita sama-sama berlaku dua. Mangat Roh Kudus memimpin kita, manenga karigas kabas akan kita, dan mangat kita tahu mengerti au ayu perlu tekea palus tahu belum sesuai dengan perintah ayu. Oh apang ike huang surga, to ikau dumah akan ate ike masing-masing dengan roh hayung jibrasi mangat ike tahu harati narai ije renta hayu makan ike tuntan ike tahu melalus gawin ije sesuai dengan kehendak ayu kulteke ike berlaku karigas keabas akan ike pakai jauh ike barakare peres penyakit lindungi ike barakare virus narai macam ije mengganggu kesehatan. Wang aran Yesus Kristus ike berlaku dua. Amin. Pari samandiai kasinta Tuhan Yesus Kristus. Matius bagi 13 ayat IJ sampai jalatien. Jodolah paribasa uluh panabur. Kelutuh au selengkap. Jadi andau tekea Yesus balua barhuma munduk into sarandanau. Maka paham kare uluh hapumpung denga sampai ye tame arut. Munduk hete tuntang ulu arete samandiai mendeng itu sare. Te ye menutur akan ewen are ajar uras hapan paribasa ua. Atun ulu penabur haguet hendak menabur binji. Jadi hayak ia menabur maka belah labu akan saran jalan. Te burung dumah balalu kuman te lepah linis. Belah hatinai labu akan petak batu mampar. Hete jatun bakapal petak. Maka jete belalu haduring basa jatun timben into petak. Tapi amun andau jajalan mandang TJT balayu tinai basa jatun timben uhat maka JT palus keal. Maka belah tinai labu parak duhi palus duhi te menjadi hai malambun JT maka belah tinai labu akan petak ije bahalap JT mamua atun lipet 100 atun lipet jawen puluh atun lipet 30 ulu ije para pinding akan mahining kele iye mahining te au hatala bara Evangelion atau kabar bahalap Matius bagi 13 ayat 3 sampai jalatien. Pari samandiai kasinta Tuhan Yesus Kristus Minggu Trinitatis amun inyebut uang kutak kita. Amun huang bahasa Indonesia inyebut Minggu Trinitas. Awi buhen. Awi jadi limbah andau Pentakosta. Andau roh brasih inenga akan kekare murid. Akan itah samandiai murid ayu buang zaman bayaku.
Jadi ketika roh berasi terjadi mohon, jadi ini nggak hete itah menampaya tege telu pribadi wang ije oknum. Iete hatala apang itah wang surga, Yesus Kristus anakah jadi inyarah akan itah, uka tahu majar menengah contoh teladan akan itah tentang jadi berkorban menebus itah hang kayu sampalaki. Balu hetu kia jadi tege unsur jika telu. Iete roh berasi barah hatala apang itah hang surga dengan anak Yesus Kristus teh. Ini nggak akan itah. Jadi telu evente bagawi huang kalunento, bagawi huang ate, huang pambelum itah. Roh berasi teh melengkapi roh itah, je atun huang pambelum itah. Awi ketika hatala menciptakan kalunento, menciptakan ulun tetege bereng bara petak. Lalu huang bereng kita ihimun awi hatala roh. Roh te roh hatala, tapi kita jadi roh. Ye membelum kita kalunento. Kita lah mawi jiwa atun kita belum, maka kita inyebut kalunen. Tapi kemudian apa melengkapi ita atala menengah melengkapi huang roh ita te roh berasi je bara hatala endai. Kilau kuan uluh imbanding kurang lebih kilau huang dadung ije murni. Jadi inenga akan ita. Lalu inenga hindai awi hatala memurnikan danung kita. Sehingga lengkap kehadiran hatala wa pamelum ita. Ita tu jadi baik roh berasi. Tage roh berasi huang pembelum ita, huang atai, huang pikiran ita. Huang pembelum ita sehingga tahu membimbing kita berpikir bahalap, berkehendak bahalap, bertingkah laku dan bagawi bahalap. Kita kehadiran Tuhan kita. Mahalau au ayu ia memimpin kita. Ia menunjuk akan kita jalan. Ia bahalap. Ia mimpi kita. Ia menengah contoh teladan mahalau anak Yesus Kristus. Anak aja inyebut jalan yang benar menuju hidup. Kilapuan hang Evangelion Yohanes bagi 14 ayat Jawen. Jalan yang benar menuju hidup. Jalan jitutu menuju pambelum. Pambelum je bahalap hang kulunen tu, pengunjung petak tu. Pambelum ije kata tahi ketika jadi selesai uang gumul dan juang hang kulunen tu. Maka te hatala halajur menengah au ayu. Roh ayu memimpin kita. Au ayu menengah penyadaran-penyadaran keharati akan kita. Sehingga tujuan kita tukan kue jelas jadi inunjuk awi hatala malau ayu teh. Roh Kudus jadi tege hong belum kita tuh mangat kita tahu harati naraji bahalap dan lalu menggawi kita. Harati naraji dia bahalap lalu menghindari kita. Tuang pembelum kita. Nah, awi teh Yesus berulang-ulang ia majar murid-murid. Dan ajaran kita sampai itah murid jijo waya zaman wayah tuh. Mangat narai, mangat kita tuh belum sesuai kehendak ayu. Kita selamat, kita sanang. Tuang kalunen tuh. Kita mengkeme naraji bahalap. Tuang kalunen tuh. Pun kareh kita selesai tuang kalunen tuh kita mendinun belum. Ije sanang, ije ketatahi. Tak me huang huma apang ita hong surga. Kuntep dengan kareka sanang. Jika tujuan Tuhan, maka firman ayu, au ayu, inenga akan ita. Nah, Yesus menabengan au ayu, ije inenga akan murid-murid, akan kalunentu, akan ita, akan parisamandiai, akan ukea, dengan uluh ije
menabur biji. Bahasa Indonesia teh menabur bibit. Bibit dia akan imbul mangatege mamua dan buah jite tahu bahasil. Tege pipir macam contoh petak ije ihapan oleh Abi Yesus itu. Ia teh kuah tege ije menjatuh uang saran jalan lalu lepah kinan burung. Tege di menjatuh uang petak di tege batu-batuan, batu mampar amun uang bahasa itah kotak Dayak ngaju tuh batu mampar. Pertama ia belum, tapi awi dia tahu bauhat, awi tege batu-batuan gitu. Lalu ketika ia jadi belum, jadi mengecambah, lalu hayak mandang ia mati jatuh guna. Tege kaji menjatuh uang ekaji are uru, are kare macam-macam uru je kurik maupun jahai di tege kare penghalang-penghalang itu. Ia belum, tapi ia kalah. Awi pertumbuhan di uru-uru di beken, maka ia jadi maka mati bingji jite. Tege ke aja di menjatuhkan petak je bahalap. Maka hete ia belum, ia memua berlipat-lipat, tege 100 kali lipat. Wah, tege jahawen 10 lipat. Tege ia 30 lipat. Nah, kita jadi menampayah perbandingan bingji ije menjatuh teh. Menjatuhkan petak, saran jalan, burung kuma. Menjatuhkan petak ije mampar bebatuan, belum henjulu keang mate. Menjatuh akan petak ije are uru belum, tapi kalah mate keang. Belum ia kan petak ije bahalap ije subur, maka ia belum subur. Nah, pari sama dia kasinta Tuhan. Jite gambaran akan penerimaan kalunentu terhadap au hatala. Jite gambaran sifat-sifat kalunen ije menerima au hatala. Gambaran atei kalunen ije menerima kabar barah hatala. Tege kalunen te kilau petak di saran jalan. Menerima, tapi kemudian ia tergoda dengan jibeke-beken. Lalu lepah. Firman Tuhan teh au hatala teh ikas jadi hiburan nih aka. Jatun beken, hiburan semata limbah teh nihau. Kalau teh kiaji menjatuh uang petak bebatu-batu, jite menggambarkan atei karas. Itah kalunen tu menerima, tapi hanjulu bewe. Amun tege kare pandang, tege kare masalah, lalu au hatala teh mate. Itah mengalapean ite, itah umba di beken. Kalau teh kia ji menjatuh uang petak bauru ji teh kia tege ji beken-beken. Ji menengah akan itah tuh kilau jaminan penunjuk di bahalap, tapi akhirnya itah nihau jite. Tapi tege kalau dan je bujur-bujur ye, mahining au hatala, ia menerima uang ataya, ia mahaga au hatala te, ia lalu maubah arepa, abi pengaruh atau dampak au hatala te, pikiran ayu berubah, sikap ayu, kehendak ayu,
dan sebagainya, sehingga ia jadi uluh ije bahala. Abi teh pari samandiai ita tahu minti hiji kue ji bahalap ita umba bara contoh jite. Abi teh lah menutup ajar jite Yesus mempingat kare murid-murid, mempingat uluh areh ji mahining au. Uluh ije bara pinding akan mahining, kelih mahining. Jadi pari samandiai amun itah tu tahu mahining, keleh mahining. Jadi mahining itu bukan sekedar mahining. Mahining suara-suara atau au-au jitame doang. Pinding itah tu. Tame barah itu, balua barah itu, tame barah itu, balua barah itu. Hanya sekedar angin lalu. Dia kelute. Tapi mahining teh tame bara pinding itah tu masuk kan ate itah tu diolah awit pikiran itah lalu jite mendarah daging belum kita merubah pikiran, merubah sikap, merubah kehendak, merubah perbuatan sehingga itah sesuai dengan kehendak Allah. Awi mungkin pikiran itah dipengaruhi oleh hal-hal ije negatif, maka awi mahining au hatala pikiran itah jadi positif. Amun kehendak itah lebih are memenuhi kebutuhan kalunen itah, kadagingan itah, hayak mahining hatala itah lebih are mahining au roh, pimpinan roh kudus sehingga melakukan di pahala. Amun sikap itah waya jadi merupakan uluh-uluh dianggap sampah masyarakat, pengganggu masyarakat, mampahawen aran hatala, mahining aran au hatala tu kita berubah sikap perbuatan menjadi uluh ije memuji memuliakan Tuhan. Bara pambelum kita kemuliaan Tuhan teh terpancar. Mahala pambelum kita uluh menampaya bahwa tutu kita tu adalah uluh ije belum sesuai dengan kehendak hatala teh. Teh pari samandiai eka cinta Tuhan. Amun itah tahu mahining, kena itah mahining bujur-bujur. Berubah sikap kita. Amun sikap kita jadi terjadi yang belum kita memelihara, kita mahaga mangat elak menjatuhkan hal-hal jadi di kehendaki abih tanah. Telah pari samandiai ije nyinta Tuhan kabar bahalap akan ita tuang minggu jitu kiranya Tuhan memberkat ita senantiasa baratuh palus kata tahin. Keleh ta berlaku dua. Oh hatala Bapa ike hong surga, berkat pembelum ike, ije jadi menyeneh au ayum. Tuntun ike, mangat ike dia menjatuhkan jalan ije dia pahala. Tuang aran anakmu Yesus Kristus ike berlaku. Amin.